Guys, tingnan mo yung pusa, nagpapaaraw. Nanganak yan guys, kaso wala pang 2 araw namatay na guys yung mga anak. Tamad kasi siya magpa-ready guys eh. Ayan. Tingnan mo oh, feeling dalaga uli siya guys. Ayan. Tingnan mo oh, may pakamot-kamot pa ng muka guys. Ayan. Tingnan mo. Guys, tingnan mo siya. Tingnan mo na yung pinakabakuran. Ayan yung papuntang labas namin guys. Ayan. Ayan yung bahay namin guys. Napakainit pala. Ayan. Tingnan mo naman yung dog. Ayan yung dog guys. Ayan. Ayan. Tingnan mo naman yung garden ni nanay. Ayan. Napakaluwang guys. Tingnan mo. Ayan. Guys, napakaluwang hanggang dun sa dulo to guys. Pakita ko sa inyo. Lalakad tayo guys. Ayan yung garden namin. Garden pala ng nanay. Ng asawa ko guys. Ayan. Ayan guys. Dito kami nagluluto guys. Ayan. Sorry. Ayan guys. Ito yung kalan. Diyan kami nagpapainit ng tubig. Ayan guys. Bari-bari po guys. Ayan. Napakaluwang guys. Diba? Ayan. May halablak pa kami guys. Ayan. Napakaluwang guys. Tinuro ko na kayo guys para makita nyo yung mga halaman namin guys. Ayan. Napakaluwang. Kikita nyo naman guys, diba? Maluwang. Ayan. Napakaluwang.